Hi guys, good morning. Duty mode na punta. Today is Thursday. Duty ta guys. Kaya nagtatrabahoon guys. Ara guys. Nagtatrabahoon. Magiging libro sa SWM ang solid waste. Kailangan mo ang libro. Kaya mo na siya ang guidelines guys. Tagan ko pinuunon guys. Total pa ko ani guys. Kaya kunin mo unon. Para guys, so kailangan makomplete na kunin guys from 2025, 26, 27. So mo ni siya guys ang trabaho as a secretary. So dagan kay trabaho guys. Guys. Okay, bye bye guys. Bye.